Galedou system. Master Sumi. Yo. On the track. Apa maluye connaissez des voilà. Oda de jobe na bibia yenje gele kuye. Apa maluye connaissez des voilà. Chronique les vivants ni baba maya kera fure. Apa maluye connaissez des voilà. Oda bedu la tube kola kera sama fure. Apa maluye connaissez des voilà. Oda bedu la tube kola kera sama fure. Apa maluye connaissez des voilà. Ironiser pour des likes, dénigrer pour des likes. Je ne suis pas dans la course aux likes. Maintenant, manja des likes. Dongo, nyongo la goshi. Wati betuma be nyongo neni. Buruju goshi ni masaneni. Natemeno kana nyongo nyimi. Nyongo buru jali. Ase. Dongo nyongo le bouli. Ase. Sunik le sorobe, nyongo le bouli. Kosobe. De nos jours, il n'y a plus de privé. Les réseaux sociaux, on a tout exposé. Plus de secrets, plus de tabous, plus de confidence. Aujourd'hui, on a tout déballé. Je veux pas la bonté de tout le monde. Je veux pas la pitié de tout le monde. Je veux pas l'amitié de tous. Car l'ami à tous n'est l'ami de personne. Il faut pas se tromper de combat. Toujours, tous les jours des coups bas. La vie c'est des hauts, c'est des bas. On a trop de défis, il faut marquer les pas. La gouvernance, l'emploi de ma jeunesse, l'inconscience. On vit dans l'insouciance. L'insolence, chemin de toute déviance. On voit tout, on dit tout, on sait tout, on parle de tout, quand même c'est fou. On a des jobs et la vie bien y est qu'elle est coulée. À fort maloué, on essaie de voir là. On a des clés, puis banni du baba, qu'elle a foulé. À fort maloué, on essaie de voir là. On a fait tout la double, la guerre, ça m'a foulé. À fort maloué, on essaie de voir là. La révolution, une mission, ce n'est pas la compétition. La haine nourrit la division, diviser la jeunesse sans conviction. C'est quoi un révolutionnaire? Rédempteur, pas mercenaire. Il y en a trop de profiteurs dans le secteur, un champ de guerre. Nagasaki, Hiroshima, oublions la querelle interminable. Facebook, on n'a pas honte des clashs et clashs entre minables. Soyons unis quand même face à l'imposture impudique. La place publique devenue mur Facebook des voleurs de la République. Injure grossière, déshonneur, la souffrance des pères et mères. Les kanake, le pouvoir veut nous distraire. Les artisans des faux profils, ici et là des faux profils. Caché pour critiquer, Sankara n'a jamais porté des masques. À toutes les beaux de Facebook, attention aux photos sexe look. Modéré, mesuré, acte look, débordé pas ses Facebook. Balayons devant nos cases, conscience, souciance, c'est le message. Je le dépose là pour les sages. Galedou, l'avocat et des passages. On a des jobs et la vie bien, y'a Dieu qui est coulé. À fort maloué, connaissez des voilà. Chronique les vivants, ni baba, maya qu'elle a foulé. À fort maloué, connaissez des voilà. On a bedu la double, la guerre, ça m'a foulé. À fort maloué, connaissez des voilà. La guerre, ça m'a foulé. À fort maloué, connaissez des voilà. Mogobe koro, kumate koro, saninga kuma fombe miri folo, bine chamantigi ya ine joro kumana koro do kumana kololo. Mogobe sa, kumate sa, saninga kuma menen la maga miri atiena galuna na fala miri kuma sini na bila mala. Mololo kololo yang susogo, amega nyogo nga kurusi sogo bisuba hana masi bundu koroto kirigi torogo ni nyogo boroto. Dungo do jugu ya jem kama, dungo do sina ya jem kama, dungo do nyengo ya jem kama, ame nyogo na lefega jem kama. Les réseaux sociaux manani kama nini fane ni bane ni kama Mark Zuckerberg madabo ni kama faso jokene ayo ke jogo sama digi da dene okuma etai c'est pour la qui toto okorokai la dili kanye to itagaye tutala tatala abedi bibina Doni Brasco Salim Sanogo Smaila is sendere ni yoroka ele haji
223 lagare chico awa china peri general nana tuguni wa dabara o manjugu de nga dabara tuguni o de nege boy wa dabara tuguni de nege bodu wan kele no kage bobara la sumuni ndi ngale ngando fungu exécuter kabo Facebook ka Mark Zuber yaga Facebook créer ko angana hakilina ufo na individu damado wulla mali kono ko lu be Facebook monopoliser ko mo were ta kuma ke ni olute mo were tu sago ke ni olute no lu magara femina obe yelema ka ke sanui nu magara jira la obe ke sanui nu magara la ngonye bore la abe ke yelema ka ke sanui awon de ko o te keble donc mo wara soro la min ye Facebook maîtriser ni oye awga lagare shi ko e bela koro togotigi danga dew nganye moko koni banani ngelaw ga meday tigi meday tan wuro vla nya beglu ngana hali daba modibo man nyol meday soro ne min soro koni yana ko ga daj aga salvu massacre kanen neni to nganyere neni sa nganyere fo yedoni okay aw salam alaikum comme oui la date de salam alaikum ini so ma ini chi salam alaikum bon adiage bonjour ni begelende mais comme malion nya taka ku tai ambu fo kono yana do babu kono mbi kanu maga bela jalen fo aminjay le roi massacre bo kanga ta voter aminjay kaya aka candidat pousi je ne suis pas fin de l'année re manyini ko sobe kanya do mais amera nyini parce que ma don c'est quelqu'un qui mérite. C'est quelqu'un aussi qui est conscient, qui est gentil, qui a un cœur blanc. Donc, on a voté à Midjaye Djemakao. Malien Befan, Fanfe, ni Djemakayo, Yebouningayo, Ibora Wu, Kono, on a voté à Midjaye. On a voté à Midjaye parce qu'en bas, donc, allez, mana boulot de faire, on fait, on va y aller, on a voté à Midjaye. Mettre la campagne, car on a nala nekira sona ma bachite. Aminjay fole on fait, amé dunumba yere, no yere kromuso, ma yere, ha dakabana muso. Ma yere naturally musu ma yere minti sobarada purudi mu ma yere min yere ba fini don chogodo ma yere bebe minge ma minti okay parce que ni befen doke ni ko be beta no ke be mana minye ibo yegoi mo surumani be fini do obo mine ni e ka jay ko sebeju ni tara odo he ili be ke do magala fili ala ka ankishi o ma baga fin don tawdo ma fole ngo fe mbe aja drame fo pare fo Bamako muso kele minye parni Bamako ke taxi abe ta wati mingada abe segi wati mingada aja drame wo fole no ya soma wa soma no ye falaje papier simo ala soma ni kulushi ya foli be afo Bamako sigila Khalifa Kamara iga foli be ne yere koroke Khalifa iga foli bele babe arasi 24 fimani jema Malika Fitini ban buguninka baningoka Mustafa au Bella Jali au foli be Iba Bukum Abashi Jire la dame Touré nere koromuso dakabana muso sans produit gagné alete sobrada produit monde Touré ka dakabana Touré ga folo Touré ko nale kumi takale kumi sa comme ale itako saya mabo madame Touré ga foli be Aziza ifananga foli bele babe ya orola Danieli iga foli be ya Shiko ka soldat iga foli be ya Aras Deva ka soldat au ka foli Aras 24 ka soldat ou Bella Jali nga foli be ya am Bella Jali Oroji Sidibe fo États-Unis ifananga foli be ya Oroji alaka Oroji mauka Oroji trofla tanti Salimata ifananga foli be ya mama nationale yafa mama hine mama iga foli bele babe ya ko ye ala tade ko be laba ala de bulu ala de be ko latige ma teseka bo ala tala ni dimina ala koro I dimina ire koro mama Salimata iga foli bele babe ya kama millionnaire ana doni konyamusu la reine de la chape ale konyamusu ayo konyaboni ngono sisan o fana nga foli bele babe ya donc ne o ya nyere ga shimo gidi ga gidi invisible mima mene porno tourner la mima mene ngana mima mene wale muso safe iya me galon dara ila inni mbala de ko ne sheda yi sanu suno ko kuma na ka da de ni duguma kulu ko suru na fara ko bunde ni maneki o te bali mo shila parce que bunde ni son o ekini ni bu I magara bunde ni biki ni bunde ni magara ila bunde ni biki hali ni bunde ni sato ekibe bunde ni deme bunde ni biki le lengsi mi make bunde ni an wa gidi te gidi bunde ni yede muso ko ima bonjour a wulu be wuli
e pede ko ima bonjour a wuli be wuli almami musote toy aka comité président musote toy an no fe mo musote toy sympathisant musote toy bobara ka kila dron hali shinti la bobara tila iga tafe shil dron gidi mi ba kungo fo be na masa fere la ni furufuru fere la ni sogo kalamani fere la ni bruscheti fere law ngomi fere law show fere la ayre mana baro ga show ay baro mfana ke fo baro ble mani bana baro ga furufuru fere o show fere o bina gidi mi ngabara ko révolutionnaire ni te révolutionnaire de ni te jamana yiri wali fe ni be ka révolution ga wulu kala dema a wulu kala révolutionnaire tane révolution su kacha révolution dobe o jamana joy révolution dobe o ki poshijo révolution dobe o ki ga kulishijo arasa be révolution fla de la poshijo ani wulu kala jo amana min zoro ni ay mbata mana magay musula dro konodo wa ani asuguni ni teteme kiridanga na magari musula konodo ne ou ye ko comité président bela jali président démissionné na kabo cédar kono arasa itasi abe muso de ma billahi nga tellement que pere nunu be sira ou tout ça ku boku nu sigi réseaux sociaux ka fo arasa ya kungo fo lu furu muso de comme lu muso maso bachili de mbulu bachili ka nyama de kenema de mbulu olu démissionné conflé olu yere ma démissionné nu yere de décision de bebe Bamako kana fo France Suisse Dien yoro ni cédar comité be demi décision bebe Bamako de kana kiki démissionné abe imposé ikande ika avité ni ngali ke ate fo ka fika choix ke soit kila de ibe démissionné de chekele mi ya tafo katla ki banga démissionné o dana barajima baraji sajo kata baraji o ko ale titade muso teke wanyere te bouge pas nteta ko konteta bako wanteta nte mo chinte lettre ki mo koma baraji kili suna be imagine de Genève yo ke dien fembe we ya nani saraka dine we ya nani lukunda do ko sereri président Suisse Genève e shiri Genève ha che nunu te miride domina siri be kari falen jo sereri jamala kamo ka wari boakun kamo ka kari lui kamo ka kono kabo Suisse kana France odo ay tegere fo shidi kunde odo sereri mo ye tegere ba fo shidi kunde ka fo c'est un patriote ka fo shidi c'est un conscient sidi ye Mali de nyuma de c'est un fils digne du Mali ko sidi ba faso fait mais parce que awa gidi ko fa ka ke sidi ka konyo muso la sidi ko ateke sidi ko ka konyo muso mason muso tara fa che wa ka durai kata fa che ko karsa ebe min no fe ko révolutionnaire do kiga gidi do billahi gidi te ijugudu aya ko fonyo ko fa ka kusigi nkula ne ko ngateke aye décision takabo Bamako fo Suisse ko sidi ka démissionner sidi ko kale te démissionner ou sidi to fara kabu ka papier la di ou ma supprimer de ka fara di ka boy ola uka wulu jugu sorra si jugu breuruzi wera manara ka breuruzi wuli la sidi kama sa sidi endini sidi amu dada kebe shedari erla sidi barkatila sidi ya sa saba sidi be sederla au ma dongo barkati sidi la sans saba sidi cédar président Suisse au ma donga fugo sidi te président sans saba sidi be ka mo lui ka di au ma donga fugo sidi e Mali de nyuma parce que sidi ka muso bana jenaya ma au be ka au sigi ku ket fem besa amuso te Facebook ka amuso te WhatsApp la amuso ta ko groupe la atoko to ko comité kono ama delika dado ka Mali ko kuma na abaga Mali ko kelela muso ba ka chela sigila aw ni sidi be nyogona aw yaw sidi neni o ma fenge sidi la aw dona muso ka sisa ku fana neni de ko traité de sunguruba amana ke sunguruba sugumi de toute façon akoni maso nga tadi aw ga gidi no leima parce que muso bi birini gidi nkoro billahi dambetila parce que nyamoko de no le kele gidi yere ni muso minu minena ashite muso jelinye ebetla e muso e sarama ba e dakabana muso gorobine e be so ngati birini gidi nogole ngoro asugoni yere be ngoro wa imam ne mo ka sugoni nga dogo billahi ka kono daka teli abaw nyoroko me shekele abasigila ubora sidila uyu nyeshi Mohamed le pare ma fo fils États-Unis auto don Mohamed le pare o te nyamugo denjabi ni kera nyamugo den parent jabi de
we mun fo folo wona ko parrain ko we mobili arnaque ko fatu jabate wa fatu kuyate nyere ta jamudo kala banci nangara basende gene jedo bi abu ga seder groupe ko noy itara mobili sa chebulu chema mobili marki fiede ere nana kibe mobili marki mi fi ane mi iba fe itara fo che meni mobili marki ne fe meni ane ne fe che mobili soro che nana fi ako aba soro manne meni ya soro mba fi wa ibe mobili marki mi no fe ane mi no fe o mobili sengena do ko jugude au benaka che nana mobili ga mobili dima pana comme de temps ibe mobili ko no be ga boli ka tester na keri sagui mobili keri sagui ina na che wele ka che ga warda ma ko vraiment ibe mobili ta mobili talen ko fe kalo saba kalo nani iye mobili yoro do nyagami nyogona kana di che ma ko mobili mai che tara ni mobili garage la ko kata mobili dila mécanicien ngo mobile be dila ko $400 ko o $400 ke to bo iposhi ko parrain de bo warsara o kuma na fare ko parrain fabe barake Peugeot de la o parrain da ne tay renoi parrain ngo me nete se ko warsara e de tay mobile be bolo comme de moi nete bola ko ne de be bola ko de fo ya soro e de patla ni te mécanicien do mi se ka dlanganya ne be tane mécanicien vei ikono konno do ko parrain gi ka warsegima pare ngoko bom ye mobile mine mbolo chogo mina nana dianta mbika wardima iko ito fanana nana nya fone ne ko ima ngo pare nya fo chogo mina horonya hera la tendo ko nangwa me siga me ben ambe horonya kan fambe malien wi ambe pare negedi pare nga isei ate fo chien pare ra kake o horonya kumai me kata do pare mburana kauka mo aka mo nyana mo ka bange baw kan ka galundugu moroko kana tige ka da pare na ne ko ne date do la itara fo malika ko kale date do ninko sugula aya jera woni nyonje mobili sando amana sara malika la mobili chene re bina na figi denya baro sara awna ango antanda douala itaro fana fo kawni arnaquer ko parrain wardi awma parrain ma warda awma da ngere de mobili ware mene ka dum ko arnaquer ko parrain arnaquer eni ala ni kirate ninko nyere ni arnaki be nyonje sirala wa o ye galonda che chamanata parrain ma o jabi aw te parrain do jaw awa parrain muso yede billahi me pare muso arne muso furu ndege tilebe muso furu sa eche ko nikira cheba koro ni madda ka bana muso soro i madda fa cheba koro i mana nya chugo ne ala muso langulu ni ndima billahi iye tode ite cheba koro dafali menaye muso nyuma ndima al ne cheba koro langule bitli aw pare muso te dimi kabi ala yenda madali ka kuma kame WhatsApp ka ni Facebook ka ale ba dambe do ale ba do afana baya taka di furu de la furu ye suturai furu e bonyai ni furu la ibi munyu che koro ka dembarke ma wulu mais e furu le no isigile no Facebook ka daka nangaraba de nyani kalabanci yala dantarilila dongodu maleko kuma ichela sigi majoko mali itinya shi chema folo ki ichela kaw lado ki chera abalma utugu no na folo ika soro ka ni dado maleko kuma na e tese tobili nyumana glance en fait fasalendo putere jia kono muso be semina ete solanga comme il dabara ka bo idabe bo kayika se kidali ibe soro ka nesi Facebook gade arasa abe jato ni ya muso da jato do billahi jato do donc momed le pare ka foli bile babbe ya choga che ene shugo bi fo de ni edwo ude barga billahi ne ni fo solo tamani nga foli be ya tonto kamano wa nga foli bile babbe ya mais ye message do blabi metla ka do o kono mo me doni fo o temele ngo fe nyen nataka publication do yi ka be na boka ere justifier nati kono ala ka jigi kono bo nema flafiye nema sabafiye ngo ima malika to atige kabo igelu kono c'est simple iko ebe maliko kelela mais malika te mali iko ebe maliko kelela malika te gouvernement ngono iko ebe ga maliko kele deke malika te ministre mérité député te a toga tige kabo isunguru badda kono nyo doro ne fi ni ma bla deni ngo nimi to na ko daika ibaboro nalate idi changer deni ngo ibato ni ma to mba ko daika nde ko daika idaboro idi changer nalate he imanlo fe ile nete mo sukerendi nde imamu ile fufafu he inyalo iba kuma okondi wurudu iye falale akana kibolo gutu ibranka meka akana kibolo gutu etebe
hali fa su n'a ye malika tɔgɔ tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ n b'a bo dingɛ tɛrɛkɛ fo lahara e tɛ dɛ cɛ o cɛ muso o muso ni bɔra ko malika n b'i bo da fara fo lahara aw bɛ fara la de aw ka impôt tɛ di malika ma a t'a ka foyi min a ka courant sara tɛ d'a ma a ka ji sara tɛ d'a ma a ka foyi tɛ di malika ma a tɛ baara kɛ aw ka fonction kɔnɔ a tɛ baara kɛ aw ka mairie la a tɛ baara kɛ aw ka kan na malika ta aw ko aw bɛ mali jɔ la malika de y'aw ka mali malika de y'aw ka mali illettré den ninnu ko maliko kɛlɛ nin de ye maliko kɛlɛ k'i pari k'i baga un simple citoyen ko o k'a b'a ka avis fɔ komi e bɛ k'i ta fɔ cogo min na ko aw b'aw enchaîner o kan parce que aw hakili la ko défenseur baga t'a la aw de bolo ko balaninfɔla don mais anw bolo gidi de don aw gidi t'aw bolo ni n ba cɛ gidi t'aw bolo n'a fɔra k'an ka bɔ ni gidiw ye an ka gidi malika a ma deli ka kɛ gynécologue ye mɔgɔ si fɛ yen fɔlɔ muso si i m'a ye aw taara sunkuruba denw i n'a fɔ zɔgɔda o taara zɔgɔda la reine malika comment on appelle u ka ca u tɔgɔ yɛrɛ tɛ fanaba zɔgɔda fanaba kɔni ani mariam samake aw taara ala minɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ka na nkalon tigɛ k'u meleke k'u da ɲɔgɔn na dɛ ko malika ye de bɔ k'olu bila baara la mais aw ye nin bɛɛ kɛ malika kumakan ma sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment malika ye nin fɔ dɔ ye o ma sɔrɔ hali sini aw sigilen don aw bɛ k'o kumakan ɲini aw bɛ ka na yanni ka bɔ c'est trop facile ka bɔ k'a fɔ ko malika ye kafiri malika ye arnaqueur c'est trop facile mais qu'est-ce qui prouve don min na baba bɛ bɔ k'a fɔ ko arasa ye jɛnɛyakɛla de ye a bɔra a nana ni dalu ye dɛ a nana ni kumakan ye an bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan min don a nana ni video ye an bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ min ɲɛda dɔn baba y'a kɛ ten de mais k'i bɔ ka ne sigi Facebook kan dɔrɔn ni ne bɔra sisan ko ne muso ko kɛ jɛnɛ la qu'est-ce qui prouve ni ne ko ne ye muso ko kɛ saa burubo la crocodile de boli kolo ka an siɲɛ barama ka kura passeport mythomanie ko n ye muso ko k'a la e bɛ se ka fɔ nkalon don e bɛ se ka fɔ tiɲɛ dɔ fana wa mais dalu ye jumɛn de ye n bɛna nin dalu de ye aw ka da la sarakadenw aw ma se k'a ɲɛ aw baw ye fɔlɔ aw yɛrɛ baw ma ɲɛ aw faw ye fɔlɔ minnu baw ye ɲamɔgɔden kɔnɔna nege yanni u ka taa cɛlasigi la olu de bɛ n'u sigi malika ne de bɛna aw ka compte n b'a régler yan bon ma bila aw b'a bila bilahi talahi n b'aw gun fo dingɛba da nata bozolakaw ka sarakaden galonbatigɛladen bɔ i ka na bɔ i k'i yɛrɛ justifier n bɛna nin fɛ yarɔ maaw ma ni dɔn ka tɛmɛ cogo cogo u tɛ ni dɔn ka tɛmɛ i balimaw kan mɔgɔw ma ni dɔn cogo cogo u t'i dɔn ka tɛmɛ i furu cɛ kan mɔgɔw ma ni dɔn cogo cogo u t'i dɔn ka tɛmɛ i woloba kan min ye kalo kɔnɔntɔn ta k'i bɔ a bo dingɛ fɛ n'i y'a ta o da don n'i jogo kolon ta o da don min na n ka page kan o don de i b'a dɔn k'a fɔ ko Siko man ɲi n b'o bila yen n ko tonton Kamara bɛ publication message dɔ bila a ma diya n ye o message ye jumɛn ye concernant Buyaka n ko n bɛna bɔ Buyaka kama n bɛna ale Buyaka kelen de traiter sisan k'a di aw ma cɛkɔrɔba ko t'a la dɛ cɛkɔrɔba ni mi taa yɔrɔ la ni nana denmisɛnnin ni ɲɔgɔn cɛ an bi bɛlɛ tɔgɔ fɔ i da la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ wɛrɛ bɛ tile n'i ye cɛkɔrɔba ye i bɛ cɛkɔrɔba place dɔn cɛkɔrɔbaw sigiyɔrɔ gɛlɛ sanfɛla ye cɛkɔrɔbaw dama bɛ taa baro kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔbaw dama de bɛ ɲɔgɔn ka kow kɛ mais denmisɛnninw ka ko n'i y'i ɲin don a la an bi bilakoro fɔlɔ tɔgɔ f'i ye e tɛ se k'o bɔ anw da o tonton Kamara ko cɛkɔrɔba don ko n kana Buyaka tɔgɔ fɔ ko n k'o to yen Kamara n t'a to yen munna n t'a to yen Buyaka ye cɛkɔrɔba ye dɛ mais Salimata ye 15 ans de ye Salimata bɛ san 15 de la bi y'a to bɛ k'o buruja cɛ a ma fɔ ko ye musokɔrɔba ye dɛ o tɛ musokɔrɔba ye o ye san 15 de ye kelen a y'o bɔ a la Sine Kulubali u ye Sine photo bila yan ko malika don diɲɛ bannen ni juma de bɛ yen u ma min da Sine kan hali su in na u tɛ ka Sine photo bila u ka page kan k'a bannen ni aw ye Sine kumakan mɛn est ce que Sine ye san 15 ye est ce que aw delila ka Sine da y'aw ka maliko kuma na a b'a ka publication kɛ hakilina ye min a b'a fɔ de a tɛ video kɛ a tɛ mɔgɔ nɛni a tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ a m'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ jɛkulu la ko seulement cɛ bɛ k'a ka liberté d'expression kɛ u y'o photo ta ka n'o bila Facebook k'o fa n'o ba nɛni aw bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna yan jɔn kumana jɔn intervenir na ni turu sera cɛdɛri mɔgɔkɔrɔbaw ma ni turu sera cɛdɛri mɔgɔw baw ma ni turu sera cɛdɛri mɔgɔw faw ma o de la a bɛ dɔn k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya man ɲi mais c'est trop tard aw y'a ka biɲɛ de lancer turu bɛ anw de la sisan aw tɛ se k'anw bloquer dɛ n'a ye min kɛ anw bɛ bɔ an b'a ɲɔgɔn kɛmɛ k'aw la n'a bɛ digi aw b'a dabila de aw de ye nin bɛɛ daminɛ Facebook kan cɛkɔrɔba nɛni a bɔra aw de la musokɔrɔba nɛni a bɔra aw de la mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya a bɔra aw de la ɲɔgɔn ba nɛni ɲɔgɔn fa nɛni a bɔra aw de la wa ne baw
choqué pour éduquer de ka devise kundo de mais ne de be moy ele tourner ka ou choqué ya katla ka ou éduquer katla ka ou apprendre ka ou bla ba apprendre c'est ça buya ka fofana chokoroba langolo ndo de be abe États-Unis ko buya ka fofana nga photo ira ulo folo parce que chamanta don aka vidéo te suit abe CDR de là CDR États-Unis ni ya jole ya ni grand-père ale ni grand-père be taykile mais grand-père musique choisi buya ka ba grand-père musique choisi mais buya ka Facebook choisi fande wonya maganda choisi buya ka choisi kana figi sambi sheginiko banamagato iyo nana buya ka ira ulo folo yani nga traité ka ko ka je na nga ira ulo folo voilà ay ni de buya ka fofana yi aya dashi batari lajede aya naka nuneti batar nunu lajede ni de al ne bar ko ne delenka den korodi ni ye delenka den korodi ni de dese siza maganda kala ni de dese mishir konana ni de dese katisi ki chokoroba ga gele kan ni sele do revolution buya ka lamande ni ti nyaka wulu denya ko ni te nyaka saraka denya ko akunta ka bo anwa de bire ebena maliko keleke i modon clé e ka koro buya ka ne moke be sangele de wi ne moke sara yana ka sa hijira de e saraka de wulu de e bi sigi Facebook de ka kebi ka wajulu ke anku biti kuma don de mate kuma don ko fede i kuma don temena yani anwa na e kunga wa anwa bi de glan ka bla ni e kunya nga bi glan anwa de sigi Facebook ka kuma mais ni on sigi le Facebook ka kuma bi kamande nga shinindla e saraka de no bala parce que ere makai buya ka ne sigile Facebook ga ebe ka nyamogo denga promotion ke chokoroba minu nganga an ladi nyamogo de ngolola ebe ka nyamogo denke drapeau ka yala nayi arasa nyamogo de ni eti ka fune ko ita kalama nyamogo den ebe ko le ka publicité ke nyamogo den ebe ka togo de ko mais ere duma nyamogo den ngolo ka bla aka ka révolutionnaire ha buya ka fofana chokoroba sigile fle ne Facebook ga dongodo arasa ni be fe ka togo soro isi te mena togo nyini ngangwi et tato mali chira mali jora tenye sala blé parce que e saraka ba si te la blé e be mune fo mali ko mali jora chira e kamubala e kamune be mali ko kuma la sina buyaka e ko fone shi go isa mali chile ni mali joli e kamubala anna fa foite kamle parce que e saraka ba mais e chokoroba langolo fugardi wulu de sigile fle dongodo nyamoko de nga promotiona dongodo arasa nyama de e ba don mais ebni sigi ka nyama denga promotion de ke encore iti miridoni i chokoroba shishele isa dinga dala wati mina e fado me misiri la obeku place nyini lahara o yesi kuma Facebook ha wati mina e fado me daro nyini na ebe joro nyini na ira sigile vle ni yoro ku bana magato handicapé nu BBN era bukadi de ni era putel nu era dote place ira so kuma date nu ira kuele wallahi billahi madaka ngimene ibo mo shi jera ibo dinge shi jera korada iki yera bodinge shi kele ga je kateme ikunshigika ni ya ibo dinge shi jera iti mantu me alisa e chokoroba fagole jugu sagode alaje dabara laje ni a jole era taimi 1m10 ani grand-père beta kele har grand-père ga jani ni o saraka de wulu den fana bini sigi Facebook ga eteo alaje ayene laje ni chokoroba sije wati mina bena do asa dinge kono ni de sigile no a woloden a modem flaw ni nyonche ko to ko videomania halete malo ni na wati mina e kanga ta hiji esigi kuma kira videoman e kira videomani démissionné ngam mali joko kuma mumbi da dola na fara ko mali c'est la jeunesse mais était génie e ka korone ne moke hijira yana kasa e be muna nyini Facebook e ka magangera Facebook e bi minu me jakulu kele la oloko kube silama ya kele la e ka silama ya kele de ni ko mali ko kele ne mali ko kele de saraka den ni nyi sora mbi chokoroba bodinge mba pere fly wulu den fleti ara ita anga boya kala me avec mi fo mali ko la de be éduquer na fara ka wato awte to men ne ba billahi ma éduquer kelengele chokoroba jugu ni nana Facebook e place bi mais ka foko e chokoroba kangi to anti to ine
parce que ni bi ka cɛkɔrɔba place dɔn ni tora I kun tora I ka misiri kɔnɔ ne bɛ ka min f'i ma kun tɛ fɔ I ma ni kun tora I ka kɔɲɔsɔni kɔnɔ I ni musoninw ni mɔdenninw olu ka to k'i bomosini sama ne bɛ ka min fɔ I ma bi ni kun tɛ fɔ I ma cɛkɔrɔba 100 bɛ yen minnu malijɔ ka di minnu ye mais olu t'u da don a la I tɛ sinɛ ye ka video kɛ o saraka den jugusago den cɛkɔrɔba langolo I da don maliko kuma na n b'i wulu den tigɛ yanni diɲɛ wuli cɛ n bɛna ne ka biographie t'inquiète a y'a jɔ cogo lajɛ a ye nin lajɛ a ye nin lajɛ a y'a lajɛ Omoro den filɛ tan Omoro a y'a lajɛ kɔnɔba den a kɔnɔdaga lajɛ I b'a fɔ kafiri kaburu I jɔ n bɛna a ka video dɔ yira u la Voilà. Quoi est 30 millions mine? Oh, ulu tukura voilà, c'est ça. Ulu est combien de millions mine? Ou combien de millions d'affaires? Iyo. Aw kana ɲina ka CDR député o ku caya. En ala ni kira cɛ ni si sela sa dingɛ dala hali sa ni ne bɛ CDR ko kuma la ma sa ka ban CDR ni man kan ka don CDR ko ye ni ko wɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo la CDR yɛrɛ tɛ dɛ hali lahara dɔ e ka candidat man kan ka don lahara hali ala mɔgɔw taatɔ alijinɛ na e ka candidat don kunda la parce que e sara ka ban an ka taa Ni seko tɛ wallahi n bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ député bulon kɔnɔ mais alhamdulilayi an bɛ to rasibasi kɛrɛfɛ min b'a la an b'o alajɛ kagolo bɛɛ lajɛlen u ka jaga kagolo bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔden buya ka fɔ fana a y'a lamɛn dɛ ko ale b'i to ɲɛmɔgɔ kagolo fɛ ɲɛmɔgɔden wolo n'i ye ɲɛmɔgɔden wolo hali tɛ sigi faso bulon kɔnɔ mais ni cɛkɔrɔba lasiden a y'a lajɛ dɛ a y'a dabara lajɛ ko fali ba I ko fali bodingɛ a y'a dabara lajɛ I ko n ka wulu kara bu a dabara kɔnɔ hali ni ye nin ye b'a dɔn ko wulumugada de bɛ nin kun cɛkɔrɔba PD ni cɛkɔrɔba PD de a y'a dabara lajɛ wulumugada de bɛ nin kun a lajɛ ni lèvre yɛrɛ ma ɲi ni jɛnɛ lèvre ye a lèvre ka ɲi ni sa burubo lèvre ye n'i y'a lèvre dɔrɔn wulu bɛ wuli I ko n ka n da don a da ba kana n bila kuma na dɛ n tɛ fɛ ka kuma ok an ka taa ko ɲɛmɔgɔden ale b'i to ɲɛmɔgɔden de kɛrɛfɛ ale bɛ ɲɛmɔgɔden bonya kan kagolo ka ɲamaden ale fana bɛ ka ɲɛmɔgɔden promotion kɛ mais munna e ma ɲɛmɔgɔden caman wolo ka bila kagoro la an ka taa iyo n'o de fɔ choqué pour éduquer a bɛ kɛ mais rasibasi yɛrɛ n'a ko a bɛ kɛ député de bon y a pas de problème mais an bɛ fɛ ka rasibasi de préparer ɔ ninnu bɛ min nɔfɛ an bɛ rasibasi préparer min na k'an b'a kɛ 2023 n'a bɔra jɛnɛ la tuguni o prépareli dɛ o de bloqué tɔ filɛ nin ye bon e ni ala ni kira cɛ e faforoden jugusagoden wuluden e fitinin ka ta hygiène lama na kabi wolodo kana bila I san 50 e ma jugu min sɔrɔ I yɛrɛ la e san 80 si sele kaburu don da la e bɛna jugu de ɲini k'o sɔrɔ I yɛrɛ la sisan baya kan k'i yɛrɛ bonya sa buyakɛ fɔ fana n k'i yɛrɛ bonya sa e saraka den n'i bɛ ka saraka den ɲini ka saraka d'a ma n'i tɛmɛna nin cɛkɔrɔba in na bilahi I t'a sɔrɔ lasi den tɛ tɛmɛ nin kan ni y'i da an ka maliko la bilen ni mi fa fɔrɔ tigɛ fo lahara I k'a fɔ ma ko tu ni y'i da an ka maliko la n b'i wulu den tigɛ arasa juguya bɛ jɔn na ɲɛmɔgɔden o juguya bɛ jɔn na a ba ka ɲi n'anw baw ye wa a fa ka ɲi n'anw faw ye o ma si anw baw bɛ furu la e wuluden e bɛ se ka mun fɔ anw ye arasa kan min bɛ se ka anw kɛlɛya arasa la e bɛ se k'o fɔ mun de bɛ da k'a fɔ anw ye ko arasa juguya bɛ anw kɔnɔ wuluden jɛnɛ e bɛ jɛnɛ ko kuma fɔ e batari jɛnɛ tun bɛ bɔ don min na ka taa mɔgɔw baw kan enregistrer toi c'était où sarakaden ɲɛmɔgɔden lasiden a fɔ tuguni n ka boloden ŋɔni 2 kari I bo dingɛ kɔnɔ k'i jɔ ten double fɔku n y'a kari an ka taa jeunesse min n'a ɲɛ fiyɛlen don jeunesse min n'a tulo cilen de don jeunesse min n'a nɛn tɛ foyi fɔ ko rasibasi ma ɲi kɔ o jeunesse min t'a yɛrɛ kalama jeunesse min ni a t'a yɛrɛ dɔn a t'a yɛrɛ cɛkɔrɔba min ni kan jɔlen t'a da ko denmisɛnninw ka jeunesse e tɛ jeunesse ni jeunesse ko kuma fɔra I man kan ka bɔ I biye baara kɔnɔ parce que e tɛ jeune ye a t'i ɲɛ sira la cɛkɔrɔba min m'a sigiyɔrɔ dɔn cɛkɔrɔba min m'a kumayɔrɔ dɔn cɛkɔrɔba min m'a taayɔrɔ dɔn cɛkɔrɔba min ko denmisɛnninw ka dɔnkɛyɔrɔ o bɛ k'ale ka temiyɔrɔ ye an b'a batari ci an b'a lasiden fɔ a ye an b'a fa bɛlɛkili an b'a da lɛfɛ kan su ko ani dugu jɛ
hera be shi hera wore betli ni mi ngwa maja ya me chorba ntaka kari yere bo dinye kono fana amba duate benyana ata ake don jeunesse mi ni intérêt ko de ba ale kuna jeunesse mo aye wuli akaminu akwa hakili du umma uka hakili so ka fo kono kulu jelende be bifo na ete kono ite kono kulu ye kono kulu jelende be bifo e kumbo fo ga génération de o biti kuma do e wulu de i ga nyamogo de nda i ba taka banga kuma kono atenye srala bi atenye srala shini i fado ontara kitu e saraka de wati mina e flan mode o meka bâtiment jo ku black kono wati mina e flan mode o meku u moka black ata hiji e saraka de sigile no tunwa la halisa ko États-Unis banama do papier o de al papier re manti bulu be barake banama ni be dumuni ke banama do ga dumuni ke rodla iviti saraka de nda donga maliko kumana net nin chokoroba tere jugu de ndama do no olu dabaga maliko mali betamini sunguru ba muso koro de muso langolo ninde ba ka fofana ne ya fode amaja eya na maja ere ne re bede fle ne kuyi nanke karoti kono wala me kange buru kono opikwa no oshiti bonke sungomi ambe sura flana président a immédiatement a réagi à l'assemblée. Comment ça va ma fille chérie, comment ça va? Donc c'est pour vous ma fille chérie kakala jato de comme ma fille oyi batardi ni dayala double foku ote ma fille chérie chokoroba jugude wa ani ngona onde ibe nu fagole bato de nu de ube bole ude umode flanu ma fille ibe farmoni na shawara ma fille saragade mbi bla ante chama fille ma biu mais ni damanga me pete mena ni ga biographie iga parcours kono kata wolo do kana bla ibilama iye koko ke mena be detail ka di malioma saraka de nyo de fongo mo do golente mali kono mo se do golente tanke iko alo Facebook ka i do golente bli crocodile de bolé sa burubo atara aja drame menacé ko aja drame e plenty tige bara makama ache amena ta yere da ametlaka commenter atara ka be aja de menacé o kuma nuna aja e minge ga jabi ameno fana la aja muso dafale na yagla ko aja pededi aja tesiri nyane halifa i bakolonde ne o teseka aja mine ata oui aja drambi bon nche bona ka fonya na ko e mogodo bla ko ka akize ko on debe ka mogodo bla ko ki neni bon comme ni wele mi soro problème te e nebe mi finya na aja qui c'est le warakelela tu as bien choisi donc tu assumes nebe codifié tu assumes ya famia ne ti don itendo ya me mi torofo mo ti torola ya famia tu m'intéresses même pas, OK? Voilà. Awe saburbo la main. Ayene vocaline bla aja drame de kunkunu. Kabe aja menacé parce que aja be malala sisan. Oye plenty tige a sunguru baden chain kama no oye barama jare musulangolo ni de. Aja de tara plenty tige barama kama. Parce que dole beka aja fana bana ni sunitli aja de tlala ko ni barama sigile mobili kono. Hali ni ne do meta plenty tige kama. Parce que e muso ne be kelela. Mi me ka ne banane a même e muso togola a même temps ne nyebe e sigile na o kerefe. De vous et moi, hali ni audo aubi agi chokodi. Oh, mpede chekora imase ka regle ni ajaide aya muso de wela hakila ko de kabakolo bo de bulu. Dugu kolo bo de bulu. No ya dado femina oyoko bane. Barma ne de fo iye jene furu togo min kama. Me togo imba dima. Nyen kale masa arahamana na ya soro iduna furi na togo de kama jene dolala na fulu nata kama me e dolala togo menyama togo mba kasa chinuna barma ete fo ye musolangolo ndingu eka nyode fo eka bureau félicitation mi ngona buliga simbugula barma ne ya be imana hali mana duloki jemando pi abeni kurane chene se ka futu takatima
etene don ebe kana nyini yoro mina wallahi neti barma jara meka awka kude kono kone aw ko ka be vision be de kadawi naw na naw ba abatar da wa dongo de facebook ka tuguni ko shiko beta anyi ne soro shiko kan me boni fenye billahi abaw kali awulo bashinju la ko non ko c'est impossible ko shiko tese kan ne soro ni aw ma kolosi aw be tla ka o yere baw accuser en ko lu de be ka information dinema ne o de fona ma précédé ne shi kele di bon minu ma bolo aya garder ne yere fana taw garder le menku mais dom mina naw o gérant nyen kale masa nyame nga jena na jena yaro bebe ko fo nye begoshi mindeka yaro bebe ko fo mais etain mena minge barmala wallahi obejugane tai sadri taka yereke munumu taka preta ko saba mode ke barma jarala ifruke niye bari mam mena jina ni kale mbala na mi furusa ka muso nani furusa okoro ko bengalui ko siko ye mi fo ka begalo iba fo ko siko te ha ikana fo facebook ko te halalai parce que mena ni fonye famino barma yerebe malwa na ma burumushi muso ka burumushi billahi abado tlefe ke tamanai est-ce que abenedu atara aja wole ka aja menase aya la mena ay be ka mi fo aja neti don ti m'intéresse pas mo chité intéressé mais ebe nyina yoro do ko edete mo intéressé jana ite aja ni muso yache ite aja ni formuche atenka ni te produit de mu aja tay naturally kelente formu ko era ko de juk bobara tefe hal ne shiku ay bobara laje ni pache ni bobara ko ni bobara ka boni bobara ay ne bobara laje ikata alaje in pache ne bobara mambune bobara ne bobara ka boni jene bobara laje iko ne sungomi noro ko gola ay jene bobara laje ko nyogome seno jene bobara laje ko nyogome seno ishi beke iga korone ajaide ishi ga korone ajaide sobara na produit jago ya peinture nunu wode yake saburu boy ibini sigi kibi reke demshene ite demshene iga korone kanjaye iga korone ame kuitai eni mako ete numéro 1 be génération kele mais ibe ki reke me ito de saburu bodei mais hakila ke bisaka muneka ma wala de hakila ko ala ye da to dlande hakila ko munekera nfurula atelawo mani yere fa ke furla barama ma ko nyunga ba no barama muso folo ba ke tugodi barma e muso folo min la furu o ba ke tugodi barma jara e tugomna na ko njara fa na baye kuma furama juku sako denyala dongo do nga furu nyungwa de bawla nga furu nyungwa de ka furu nyungwa be jonde la a chere be mi mana do chewni nyonga jate chete te mi dunungoro poa kilo tan duru barma te moka ne barma la pe balanci ko ka dunungoro ba la jigi e de be ka woso ko ika cheko nyongwa be mogola anani sigo dona ko mo male ka stratégie fam kala yere énervé kata do nega video ko ka malika banen e ne a chien folo ye ka boka malika banen o ma balaw non mais aw ka mogo de ko ka nga bare fanene banen mais era ko kay profiter ine ne ka kelefe ko ka malika banen me plaisir de kawi parce que aw déceler ne do mais now yam banen am baw banen aw baw de mafusani aw baw ye mene aw baw ye furu kelengele ne ke aw baw ma deli ka nyamoko den wolo aw baw ye furu fla furu sabake ka nyamoko den kono nani wolo yanu ka ta furu la aw ka banyuma ne kan aw balangolo den nunu toy ko le mo ko rawe o mana aw baw ye santan duru ye sage am baw le bu fara fu lahara angata aja drama mingi ka akani vokali jabi ayo lamede aja muso kise dede chemi ba tato lahara mo aja drama re angata ntura malika ko Jassim jeunesse ma c'est balite ntura malika ko Jassim jeunesse ne kasra bila jo ta te qui est ntura malika ko Jassim jeunesse golo ne ko malika de Jassim ne be don ne mogo bila ne kasra bila jo ta te qui est jeunesse golo domina eski beauté ka ne korama tu te rappelles pas imbécile que tu es eni chete ka chene blaka onini eni chete ka chene blaka onini tu crois qu'on est bête de tu crois qu'on m'a bédonné mais on verra jeunesse golo il parle kini dem binyona. Oui, Alja Drambi. Bon,
nche bora ka fonyana ko ni ne be ne faga quoi ni ne ame jena da ko nche elle me de ko oui Alja Dramé bon nche bora ka fonyana ko tu vois nche oui Alja Dramé nche bora ka fonyana ko ni ne ni moy me jena da ne de be sanfe wa ne de be duguma wa ne ta don muso tobu chewu wele ko che e fana nga barma wele ko che a che be mi muso toku woso ko furu che nyuma ni bi woso di chewu e ba fu ko che da falen belebele be mbolo sokono o te che jala no nga dogal ma yede che jala ni ndo be oluga giri ni che kuma ba wi nga barma de te woso fenye mene asaran ay barma nyada laje ayake au bana fau kama au ka barma jole nyeda laje au ka barma yere laje barma hinebe mokola barma be kolokun e fana meto biri o mana daiga ka concentré fana bo ibolo de woni karo o bodi barma ablakan nki sangana barma mana bo ya shabru si ko barma bale wole ko shabru ba lettre amiya mana ga lettre recommandé abi ni ga sa a shero la abi ni ga sa destination na sisa hangata ada mogodo bla ko ka accusé ko on debe ka mogodo bla ko kineni bon couple to mo jeri ou te tiende fo quoi Adja Dramé ko cheye mo bla kale nini est-ce que I togo me ada na ko cheye e be sika fo an tugudi mu kele de bi che kun saraka de che ko balla ela abalandi law parce que wulu kala ye e ka fende muso to e ka plaisir de to be security muso do be security mi do be wuro nyimi do be glomi o shite muso ko mo langulo ya te femi minute ju mo langulo bene negela do mais e negela wulu kala de jene wulu kadi jene katime shi ani kene yaka jene be tle nani ga de dumune ke mena e wulu kala soro savale blo futala de ko anche a chere be mini la question est là ni barma jole e ba fuko ni barma do na chewu ni nyogonche ibi kale ala le ko nyimi dole kusigi chema ateye tobe ka woso nu chewye ebe ka woso ni sumaila sise muso ka sakitala de mo be ka fonyene ko barma nga kabe aka biro be station mi ngono ko ya tadi abe boala mi ni ne barma laje ko barma nyogona ni fana ko kabe ne shiko menasi mi datugu mi isomo ko do datugu ne be yele de ko barma wallahi billahi te shiko do fo do mina ibo koro bo ne mi i muso fla ani ba ni maudatu ngake fade mbela jale nyama de est ce que be ne don ay eten do mina nya essayer ko lu nyini ngamani barma jara negebe negetige wa negetige yoro fandai comme mali jamana de corrompido mais juge mimba ozi avocat mimba adajugu dendo ala o bena dogo shiko ko shiko shambala nyoy anga avancer ni wele mi soro problème te nebe mi finyana aja qui c'est le warakelela tu as bien choisi donc tu assumes voilà ni barma fana sendo warakelela kanga assumedi na banani na aka supporter na fanani na aka supporter parce que atari ñu sunguru badendo de koro min daka boni abodinge min daka boni mali be kata bamako kata kayi adaka boni o pela jali atari ñu sunguru badendo de koro min malien 18 millions de malien aya be banani etara o muso furu ko kan nene ke to kana fo bar masita e da fina ma korodu jana e malien be banani ya ako chewo votra ibe kay aya bela jali daka be banani olu be ma banani ne aw mo damadon de ya banani sisa aw bobara funteni be bora tayro taw bulu yere ayago fota be foka ban bar may dafine ma ko dunde ambe jena biye amba tereke fu lahara ke e baduguma wo fiye be lafia i baduguma wo ati lafia ima foko foli de mande ne bo fo dongodu ala nga video da mba fo nakadi ngui katanga dugu tigi fei ikatika planti déposer ne ba fo tete se ka ne bali ko fo angata tu assumes ne be codifier tu assumes
a donna ko moli sara mais ante fe ka sula wuli Facebook ti asim ya famia ne ti don iten don ya me mi to fo mo ti to la ya famia tu m'intéresses même pas OK elle était mo intéressé jene ba sugodogo elle était mo intéressé parce que e sobarada produit muna de mo shi mago tela jamana ngono mo shi makote e koko ete aja don mais aja mata se mo ngele na se aja ma aja de wele ete mo mi ndo muni sunguru ba bieta kata blaka WhatsApp kono ete mo mi ndo munya jonya to fie a to sebera ka dima lishidila saraka de eta don muna e nana ka numéro yini ete mo mi ndo ibo nyini ko don to godi au contraire aja de kan afokati don parce que amadeli ki to fo amadeli ki jamu fo ede dan ede aja amadeli ki ka numéro yini ka message bla imau ede aja ka numéro nyini aja bi nye musuhala aja bi nye formula aja ka janiye aja cheka niye wari bakun ka temika wa aja dambe ka yini dambe aja manya moko dengolo shama ke aja la shakera e jenena shakera ela shama ke aja la de aja bamani sigi je benye fe 18 millions de maliens nyefe ka galon tige faden kene ka aja bamo kede mais e baya oje kuke au dambe wekele eni aja u dambe we dambe sukukile eni aja u bora kabila keleuna ni ede ye senefo ka representer ye senefo dembe dakamalu eni jiga watara ni au de senefo donga representer onye billahi au senefo da tablu ka ku kantike di parce que senefo ya tigeli no aula billahi ni senefo ye bi u ba berni ka bo senefo denyala jiga ni ne be kuma to Facebook abe janye mais eta ate digina bili parce que e bay nyamo dengolo kabla jenye fe orla e fana tugule no nyamogo den ko fe ngo nyamogo den ne be tugu nyago fe wa i batterie de kan ka arasa bay bakoro tum parce que molo bali u damado ni molo bali fla olu de kan ta manyago fe e saraka den nga ngiterke vraiment beka to arasa ko bisika digina mais eta te digina parce que e bay nyama den wolo no e nyama den wolo ne tugura ko mama dolo beba don sunguru ba mama dolo aito salati denya ani jamais denya kata nyamogo den wolo aka nyamogo den fle fari pari yo mena nyamogo den kuma kan kala ko lame dongo do na jaranye bi I koromso mba biye bara kuma kan bla Facebook ka beba lame na jaranye domina ijo nga nyini folo parce que vocal nu nga chanku ta ko téléphone déchargé là voilà comme ça c'est bon quoi ça voilà ijo alaikum salam Saibu doa mon téléphone est déchargé là, n'a branché courant là, voilà. Yo, voilà. Aya koroke, jiga watara koroke, mi ba fa jamula kati noro haidara la, Saibu watara ayo lame. ah ngo Saibu de doa Saibu mais mi wole bashila itene don Azenya do itwa itwa sasa tijani wa bien Allô itlobena oui ngondo idogoni ne to de tijani sila comme idogoni neni nteri de do dino e jigaye anya fensa ma ke nyogon fe franci ya met le flyna fendo mangani do duna ani nyogon che o nga mana ke chugo e fana yambe koro ni e a wuli ga kuma fe akobe nyana bo voilà am blala nyona réseaux sociaux ko de la photo blaw ni fe o beta ame ibara ante hakilina kelena min teri di ta ne bi to ga video la e sigu ya a sigu do to Sabruba Orladi Lungo kutele don Nebe sade kwa bedi mbache
ngo nu nga du ko ne ka video de journalier nu mané la mais journalité la je ni dono no akadi de wallahi ni dono no akadi de nyode fo ame bimina ibe se ka iyere fo mo yi mena shikote nyoro fo mo de be se ka ne fo parce que ne doni na ko me ka video ngi to nyini de kama ni to nyini du wallahi bi ne kanga nyimbo ala parce que ne to sugu be soro akono ni to do ne asoro ni jelimandiya du ne asoro sans saba bien nyina sanani di sandur bientôt plutôt ne sandur de plutôt mais Facebook depuis 2016 depuis 2016 mais Facebook nana dongo do me yele de ndejigi billahi dongo do ne shiko be yele me ne te jigi kile ni to do ne asoro sa ne jamu do mandia do ne asoro aye dofo malikono aw yere manaka mo bawo aw be minu no fe biko mo bawo du ne te bolu ko de ne kabi ala yenda maboli cheko maboli musuko enene nangara ami ibe mfo mbifo ni te mfo ntifo ni te kuma fe te kumi fe jere kono muna me boliko itenga daga couleur don tika daga couleur ne te mo ke famaye ka nata ila de batar de be nata mo la ni gele be na ni seko e kiwele aboche e kanma me kante be choko di yera dun wa gele be na ibi seka minge bo ke me ne tenga chibla ikama de fa foro de baga chibla ikama ne te to nyina bo jiga ko roke refleni ata Azenya do trois tijani wa ou bien ka to wala di non do era e kuma kan do parce que be bo alien be ka fila e cha fani fa tout comme ça le ako bebe ne kuma kando malien bebe ne kuma kando ne man ni fode jiga ni wolo koroke de fa bakele ni ata do parce que mo te wulu de ha ke do atu shifa wulu be se ka denke me wolo shingele ubenufa ni wolo koroke kuma kando ko ala me ko bebe ne do akele na military di ta ne bi to ka video la e si ku ya aw shigo do to Azenya do trois tijani wa ou bien ka to wala di non do era e kuma kan do parce que be bo alien be ka fila e cha fani fa tout comme ça ne to era tijani sila de mais comme muten to era do be kan to ta ka ke fe ngore quoi voilà maintenant si ça il comme il activité be suis il ne ba la be ga minyana on te fait ka il va dans en réalité c'était Facebook bon ala Tiare ba kuma ka yere mine e ko be ne don e be to ka ne ka video la je be ne kuma kan don abo c'est vrai c'est que YouTube fana bi tama be video la je YouTube kan o be ni go ite Facebook kan là je te juge pas ata on a be to a nyonga video o to ka mo ka video ti mo WhatsApp kan ya donc mi selon te ka fo ko mi Facebook kan te Facebook ka fo comme Facebook quand tu as vidéo la même mais il voit depuis comment on a drone il faut c'est bouton na clique à oui ni mais il a trop fort nya don mais pro ne be feke est-ce que jiga be ka ke wale minke toi tu es pour ça anta ton vidéo la ya wallahi billahi ntara be aye ne ngoni es jiga wolo koroke de ye ube fala dogu be bala men nya jamu bla watara ale tarata ge haidarai ai ba fa jamuna a fa mi kono jugu da ba jugu ina de o fana yi ba fa jamuna mama dolo maro itakira labango juga dai ni saraka de nya temena tiana ifana nga fsani buya ka fofana mama dolo ka fsani buya kai bo ni no defo au fle ni min kadne ne ba kaula ne balmake sigaka ne what for bawerema parce que ibado ni nana ke ne jaba mama dolo ga nyamugo dem folo yi ni nga koroni ne bay ni nyamugo dem fle na ga ara sa nyoy bachili hada allo kono yemi fo o be ni siga ne do ya awo ne mi wala ola de ne wala kumina season ne ma fi ka kuma fe abe kuma amero mena sa kuma temena ka kuma fe na ma dangari kola mena feminke o de be duguya
parce que ne o fo ale nya fo aye ka fo e ye ni jeli ga chef yana tiens fo ni ko nunu ke ibe adwa moi je suis pas dans les réseaux sociaux ne tes réseaux sociaux ka te fait les réseaux sociaux ko nyedo ti sa no ni enwele bonya masegimbe ni enwele de ka jiga ka kuma pa ndo ni jiga fo ka so ka dujente bala donc ne ko ima samle solution là mais e bala ko solution ta là donc ni solution ta là c'est ça donc aya nyela bo ama nyela bo ko parce que aye mi ngana ne ba ba biere ci fo la hara o ko ni blo photo la ibe boucheke bay to shele ka boucheke bay mimi to ka shele ka shaka kati o ka muru bay ne mbode ta diga diga watara ko bay ne gorteke ni watara ne ba biere ci fo la hara comme babe e bolo babe ne bolo ale ma dogo babe ne bolo ni vise kula akadisa abeni bacha ni vise kula akadi ni te jokola koti ku nyini ki geru la ku giteri ni vise kula akadi de ni vise ka barala akadi de jika koromuso de ne bolo sambiduru aniko ne ka a traité blakoro nyake bilakoro ye musokoroba sambiduru niko ka ke bilakoro e ka donga mankoro kam dasa go fama ka banene face à face abufodo awufo ndima ka banene anyina hala to ka fuku ka foke na ya fo na ma kono blako bengalo ka wole kam dasa go fama ka kinsa go ikwa hadi ne vocal de blamo be ala kana to tulo ko me mais nebe hine me mbela hine na kwa jiga al ni mai hine la nyengale ngolo bala I muso mita ni mana ni bura muso yi Facebook ngake fade mbela jale yo o tlala wala ka ba jangan bura muso fada illa wala mini bura muso illa I muso ba na kadinyo sisa Allah ngon ni be chocolat kadi na kadi sisa mo ibram so mbi sa boko furu ke tan 600 ngo o to ka no wala to bara ko ni implication bla mo na bo to ka jawole ko shiko dungo ka be bo bire ko avera jole ka avera jole ko ni bala be ga se ko jika jam fere ni bala be ga ko na ta wo to ko bo no Lera dulu ni meleke. Wallahi billahi nunu dia kalau sama dia jina teka kayak regli. Kalau sama jina teka kayak regli pas ke sih gua baka. Akara barai. Akara wolo ni nyat ni guma doy. Ina ufrate bolo sino mashi kunte sa. Ne ba bien ci fo lahara parce que ne fo itala ode do ba de bi fana bolo ba be ne bolo ale saraka de ale a dogo ba be ne bolo kale take mais mi fi yana tuni ne m'appelle plus moi je m'en fous de toi ere flene nyamogo dene baye wolo kasoro ma furi fama nyamogo dene parce que ere ko ne masakini jigate fala au de fala kana plein de poser ti ba bien déposer ba bien parce que nyamogo ok bo jiga anga mana kambe bla be bo seder la woyte bo seder la ibe bo seder la ni ma bombi i wulu dentike ibe bodi jiga ibe bo jena ibe demi comme cela est sanctionné en budget modo ibe bo vilomania de là quoi point final munya fo condition munya de ki ga malika to bla bo komi ti t'as trop joué la tête dure bo ni sanctionné ka bo Facebook ka ngwa ni sanctionné ka bo nga Facebook ka domina ni autorisation dima ibe se kana kuma mais bi la dame Touré obi placé ta quoi la dame Touré bo ibe occupé jene placé là quoi foire de tellement que ne paresseux de jene lâchi de de quoi tellement que nya goshi on a attrapé de bloquer de do kanisigi c'était miridoni
awa ko ne nata go de video ke nata ka awe shere mo juma de ka nata photo ta ka blaga Facebook profil la ko je suis nata nya video nya asma go shi foko limbi lamba uyo photo ta ko o yanga wati yorobe ko je suis asma niye mo go shere ko no uba o photo blog profil la mais nata ta mo blade wan nata te jene ka video partager jene te nata ka video partager auto kundo de mena no kunye me mato nata ka boga justifier ni nata bora ka justifier mena ne fe onye ko be ne akoko mo taka video mais mbaji la ka fone bi ka video ngate mika apeni mbaji ali chikoro ichikoro eche nyore fo ima fugo mo ti don imana ta yere balima musoda imana ta yere furu chikoro da ina donga foko vraiment shiko be yorobe malika ube yorobe malika mayne malika famille nyore fo jine kele mandide ite nyaki nyo shieta la te aka soro inye bi shieta nyo na de ni yete bo mena totoi ore ba manangande ko inyo tele goshi la te kiki aka soro sef la be duguma aywa ni bora kuma kono wa mena ni ko yede donc ambe bitai amba jongriya sabruba agata musique kala la dame touré be jene place ta folo ko yani nga décision kura boko nata kelete ne do yongole ga fuko nga hinila ngo bon condition kili malika to ibabo ida kono abeni mahamadou che choche muso be fikika video ke Facebook a tranquille mo kan to fo ite mo to fo pour longtemps la mais malika to na kadide ne shigo boy kan fan ni banane dongodo ni sona ni malika to boida ibe malika de to boida malika be anga faso de jugu kele kabwanyama nete foye maliko no mais malika ne ba don obe place mina maliko no mais e kam malika i ba to bo isunguru bada kono mani ante se nyoko mo ni ma mali sans depuis 2000 comme ibe Facebook ga yira ma fuko sans ça depuis 2017 ibe ne ma deliki to bonda mika video partager mika video commenter kabi ala idanga do iga page kono ga commentaire ga kera bi iba don ini ala che wa chedo wa bi akera komina we malika kode wa niye malika toko takaboida idem photo magique ka bonga page ka niye malika toko takaboida iga video ma supprimer ka bonga page ka mais tanya ni malika bida ni to sampere ka tona ima fo kima deliki ga sibuluja ibi tade do itene tado mfa dusu ka bo ani mbe kele da to tade do sino ite kuma nema neta mangela ne abe malika to aba faso ko keleke malika te mali ye ministre te député te mérité na ko be mali ko kele de la ka mali ko keleke mo shita wa empêcher en belle taille mali mali de ne mali de malika fana mali de ni ko be mali kele ministre u be to lu kele député u be ta o lu kele maire u be minu be ka faso na folo ngana mu bakar to kala be milliard de lucien imase ko kungolo tike ka bo kandala malika minte maire député te fo ita avocat ibini ibiekse noro de la ko malika ni ya to ila ala katuna musique galanga taka boya parce que nous indignité on dit quoi elle ça na musique ni tu m'as dit aya ka musique choisi non ijo mais aja dara ngala ko aja dara ma shoni ngadi de abla jabati ya yoro so yoro ti dire mane Balalimba. T'arrives à suivre? Avec la nouvelle offre Hello One, on fait tout pour vous suivre avec une carte gratuite, la visualisation en temps réel. Don't.
Adare. Ah, plata, ah, pita plata.